এই বৈঠকটা এইপাই ডকালা যেহেতু মালিক আর কর্মচারী ভিতরে গোটে সমন্বয়র অভাব হয়েছে অনুভব করা হচ্ছে সেপাই আজ এই বৈঠক ডকা হয়েছিল কলাকার আর কর্মচারী ভিতরে বা মালিকଙ୍କ ভিতরে গোটে সমন্বয় কেমিতি রক্ষা হব সবু কথা আপস বুঝামଣା ভিতরে হব আম ভিতরে তু তু মে হবনি তাকে নিয়ে আজ বিচার বিমর্শ হল এবং মালিক সংঘ সহিত भी যোগাযোগ হয়েছে আমার যে মুখ্য রহলে সে যোগাযোগ করছেন পরবর্তী পর্যায়ে মালিক আম ভিতরে সমন্বয় রক্ষা হব বলে আশা রাখি এবং মু भी कार्यक्रम মাধ্যমে অনুরোধ করবি প্রযোজক মানুষ প্লিজ ये কথা সোশিয়াল মিডিয়া को न आनी आम भितर तू तू मे न हो केमी आपण बापा आम पुओ आपण मालिक आम कर्मचारी कर्मचारी मालिक भितर जमी संपर्कटा रही पार पूर्व जमी थिला चाहिए हो पार आपण मैंने चाहिए हो पार आम भी चाहिए हो पार आप देखो यमी मीडिया झगड़ा है आपंकर ओडिया सिनेमार परिस्थिति आज कौटी पहुँचला मुझे चाहूनी ठाकुर डाकुची आम यात्रार परिस्थिति सेमती गोटे जाऊ कहीं लोक पाक गोटे मेसेज खराब जाऊँगी मालिक और कर्मचारी भितर संपर्क तिक्त होची सोशल मेसेज खराब जाऊँगी से अनुरोध करी प्रयोजक और कलाकार मान समस्त को आम भितर गोटे समन्वय जहाँ भी आलोचना माध्यम समाधान हो।